السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا سيونس غنشوفو كومونيكاسيون اكت دو لانغاج. افون ليكوت، قبل ما نسمعو لو ديالوغ، نشوفو هاد الصورة جيدا. جوبسيرف اي جو ديكوفر، ألاحظ واكتشف. نبداو نجاوبو على الأسئلة. أو سو باس سيت سين، أين تقع هذه؟ Première question, cette scène se passe dans le bureau d'un astronaute, un spécialiste de l'espace. هذا المشهد كيكون في وقع في البيرو ديال واحد الاسترونوت ولا واحد لي سبيسياليست دو ليسباس، متخصص في الفضاء. Qui peuvent être les personnes que tu vois؟ شكون يقدروا يكونوا هاد لي بيرسون اللي كنشوفوا؟ هاد لا في وهاد لو ميسيو. Deuxième question. C'est peut-être un homme et sa fille. يقدر يكون واحد رجل ابن ديالو ou sa nièce. C'est peut-être un enfant qui vient demander des informations ou des conseils à un spécialiste de l'espace, à un astronaute. ولا تقدر تكون غير واحد الطفلة جات كتسول على معلومات على ونصائح على الفضاء. De quoi peut-être peuvent-ils parler؟ علاش يقدروا يكونوا كيهضروا؟ La troisième question. D'après ceux qui en voient sur l'image, ils peuvent parler de la conquête de l'espace, غزو الفضاء, des voyages dans l'espace, سفر إلى الفضاء, des engins spéciaux ولا على المركبات الفضائية. Pendant l'écoute, نسمعوا le dialogue. Là le dialogue, il était cinq, le monde des océans de l'espace. Le rêve d'un enfant devenir astronaute. واحد الحلم ديال البنت واش تولي رائدة فضاء. Neda, une fille de 11 ans, rêve de devenir un jour astronaute. Il demande des conseils à un spécialiste de l'espace. هنا ندى عندها 11 سنة كتحلم باش تكون لي رائدة فضاء، كطلب معلومات من المختص في الفضاء. ندى، الحوار غادي يبدا. ندى، je rêve de devenir astronaute plus tard. Pouvez-vous me donner des conseils؟ قالت لي انا كنحلم باش نولي من بعد رائدة فضاء، يمكن لك تعطيني نصائح دي كونساي. هنا لو سبيسياليست Tu dois aimer ce que tu veux faire. قال خصك تبغي داكشي اللي بغيتي ديري. C'est la chose la plus importante. هو الأهم. Mais si tu n'arrives pas à devenir astronaute, ce n'est pas grave. ولا ما وليتيش رائدة فضاء ماشي مشكل. Le tout c'est de continuer de rêver. الأهم هو أنك تبقاي تحلمي. ندى، est-ce que le rêve suffit؟ قالت لي واش الحلم وحده يكفي؟ لو سبيسياليست بيان سور كو نو، معلوم لا. ترافاي دور، خدمي مزيان. لي دي ليفر، قرايه كتب. دي زالبوم اي دي ماغازان، ماغازان مجلات. سور لو سباس، قراي المجلات والمقالات على لي سباس. روغارد دي دوكيومونتير، شوفي وثائقيات. et des reportages ou reportages sur la conquête de l'espace على غزو الفضاء.
Nada. Y a-t-il d'autres qualités à travailler? Le spécialiste, oui, il faut rester en forme. Respecter ton corps. Fais attention à ce que tu manges. Il faut faire attention à sa santé pour devenir astronaute. Neda, c'est vrai que c'est dur, mais c'est beau de monter dans une fusée. Le spécialiste, et ce n'est pas tout. Tu auras faire des études très poussées en mathématiques et en physique. قال هذا ماشي هو كل شيء، خاصك ديري دراسات في الرياضيات وفي الفيزياء. Tu dois aussi t'entraîner durement pour te préparer à vivre dans un autre espace. وخاصك تعودي أو تمرني على أنك تعيشي في كوكب آخر. Nada, si je suis ces conseils, je pourrais devenir astronaute dans l'avenir. قالت لي تبعت نصائح ديالك واش ممكن نولي رائدة فضاء في المستقبل. Le spécialiste peut-être تقدر. Pense aussi à ce que je vais te dire pour conclure. Tu dois être une personne de confiance qui a le sens de la responsabilité. Neda, merci monsieur pour tous ces conseils que je n'oublierai jamais. قالت مزيان شكرا على النصائح اللي ما غاديش ننساها. نعاودو نقراو لتمعن le dialogue. Neda, je rêve de devenir astronaute plus tard. Pouvez-vous me donner des conseils? Le spécialiste doit aimer ce que tu veux faire. C'est la chose la plus importante. Même si tu n'arrives pas à devenir astronaute, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de continuer de rêver. Neda, est-ce que le rêve s'y fait? Le spécialiste, bien sûr que non. Travail dur, lis des livres, des albums et des magasins sur l'espace, regarde des documentaires et des reportages sur la conquête de l'espace. Nada, y a-t-il d'autres qualités à travailler? Le spécialiste, oui, il faut rester en forme, respecter ton corps, fais attention à ce que tu manges. Il faut faire attention à sa santé pour devenir astronaute. Nada, c'est vrai que c'est dur, mais c'est beau de monter dans une fusée. Le spécialiste, et ce n'est pas tout. Tu auras faire des études très poussées en mathématiques et en physique. Tu dois aussi t'entraîner durement pour te préparer à vivre dans un autre espace. Neda, si je suis ces conseils, je pourrais devenir astronaute dans l'avenir. Le spécialiste peut-être. Pense aussi à ce que je vais te dire pour conclure. Tu dois être une personne de confiance qui a le sens de la responsabilité. Neda, merci monsieur pour tous ces conseils que je n'oublierai jamais. إلى هنا كل هذا لو ديالوج. نرجعوا للأسئلة من بعد لو ديالوج. Après l'écoute, écoute le dialogue et réponds aux questions suivantes. Oui, qui parle dans ce dialogue? شكون كيهضر في هذا لو ديالوج؟ هنا Neda est une fille de 11 ans et astronaute. astronaute. يعني ندى اللي عندها 11 عام وهذاك الاسترونوت. Quel est le rêve de Neda? اشنا هو الحلم ديال ندى؟ Neda rêve de devenir astronaute. Qu'est-ce qu'un astronaute? اشنا هي astronaute? Un astronaute, troisièmement, un astronaute est un voyageur dans l'espace.
La quatrième question, quelle indication le spécialiste de l'espace donne-t-il à Nada? شنو هي التوضيحات اللي عطاه هذاك الاسترونوت لندى؟ هنا quatrièmement, l'astronaute donne beaucoup d'indications et de conseils à Nada. منها هنا غادي نبداو نقولوهم. الأولى aimer ceux qui ont fait. خاصك تبغي هذاك الشيء اللي كديري. النصيحة لانديكاسيون الثانية travail dur. النصيحة لانديكاسيون الثالثة lire. الرابعة prend soin de son corps. والخامسة faire des études. Aimer ceux qui ont fait, travailler dur, lire, prendre soin de son corps, faire des études. Là, quels moyens sont utilisés pour donner des indications ou inciter à faire quelque chose؟ اشنا هي لي مويان اللي يستعمل باش يوريها او يقول لها لي زانديكاسيون. لي مويان ولا التعابير اللي يستعملها 5 les moyens utilisés pour donner des indications sont tu dois الأولى il faut هذه لي expressions اللي يستعمل c'est pense à ou l'impératif الجملة الأمرية استعمل أمر regarde les travaille donc كلهم des indications qui exprime tu auras donne des expressions équivalentes اش كتعني لينا tu auras tu auras exprime le devoir l'obligation يعني تعني لنا الواجب. les expressions اللي يمكن لينا نعوضهم tu auras tu devras tu seras tenu de il sera de ton devoir de هادو هما les expressions اللي يمكن لينا نعوضوهم ب tu auras. comment trouves-tu le métier d'astronaute؟ كيفاش كتلقى المهنة ديال l'astronaute؟ question 7 c'est dur, c'est un métier dur et passionnant. Est-ce que la conquête de l'espace t'intéresse؟ واش كتهمك مهنة الفضاء؟ هنا يمكن لك تقول وي هذه لا ويتيم كيستيون. الثامن وي cela m'intéresse beaucoup يمكن لك تقول انها كتهمني اكثر ولا يقول ولا تقول cela ne m'intéresse pas ما كتهمني cela m'intéresse pas. الى هنا اصدقائي نكونوا سالينا هاد لا سيونس ديال لاكت دو كومونيكاسيون والسلام عليكم ورحمة الله.